Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A bisimila an ka ni plateau sanuman kan ani abalimamuso bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Umu Sise sani an ka don an bɛna an baara kɛ ani artiste dɔ de b'an bolo artiste dogolitale tuguni Buwake kɔnɔ maa yɛrɛ bɛna bɔ a bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛnɛ a sigiyɔrɔ bɛn ni yɔrɔ ma a b'o fɔ an ɲɛnɛ wa a bɔra mɔgɔ ni mɔgɔ min na a bɛ n'o fana fɔ an ɲɛnɛ mais sani an y'o daminɛ an bɛ bɔ an b'an partenaire fo an bɛ tila o la an b'an sponsor fo mais sanga ni wagati bɛɛ a kana ɲina k'a yɛrɛ abonné k'an vidéo fana partager massivement. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Ya boy bi to woni jamu fayene iski yoro be ni yom na fani go dam. Okay. Ma fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni abanimakɛ mankan ye Isuf Soni Buwake ka bɔ hippodrome na Salimata Konate denkɛ ani Mamadu Soni denkɛ. Komi a kelen fana tɛ a n'a tagama ɲɔgɔn ye an bɛna bɔ an bɛ sira d'ale fana ma a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛnɛ. Waalaikum salam wa rahmatullah. Ne tɔgɔ ye Yusuf Samake. A y'an balimakɛ wele an nana n ko n bɛna a bilasira. Basi ma foyi tɛ yen. A ni cogo la. Bon, c'est que si mɔgɔw b'a kalama k'i ye artiste le mais o bɛ fɛ ka i ɲininka i ye artiste marque jumɛn i bɛ zikiri de kɛ wa i bɛ coupe de carré kɛ wa i bɛ zikuru de kɛ. Ok, ne ye artiste ye n bɛ zikiri de da. Ok. Zikirilan nin mun de ka diya i ye zikirilan nin fana a nana bolo jumɛn de kan i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ. Ok, ala k'an bɛ sababa ma. Zikiri da fɛn min ye zikiri da diya ne ye zikiri bɛ boli ala ko hukumu kɔnɔ ani diinɛ tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ artistes ka ca mais n'i y'a caman jateminɛ a tɛ diinɛ image di zikiri da dɔ bɛ diinɛ image di i bɛ se k'a kɛ a t'i ka diinɛ ko foyi tiɲɛ o de ye zikiri da diya ne ye ni ala ni kira ka diya ye fɛn min ye don zikiri da la o ye an karamɔgɔ sababu ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara o de ye an wele k'an fara ɲɔgɔn kan an kɛlen kɔ ka baya ta ka don an sari la an y'a ye baara min bɛ se ka nɔgɔya an ma ka diinɛ dɛmɛ to kila tɛ zikiri da ye donc o de ye ne kɛ zikiri da la ye. Mais i don zikirilan nin kɔnɔ i ka gɛlɛya jumɛn de y'a kɔnɔ. Bon diɲɛlatigɛ baara bɛɛ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la. Ne donni zikiri da la n ye gɛlɛya minnu y'a kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ o tɛ gɛlɛya ye sabu ni mɔgɔ bɛ fɛn min fɛ ni fɛn min ka di ye i mana ko o ko ye o kɔnɔna na o bɛ ku i la sabu i bɛ fɛn min kan i y'a kanu laɲini dɔ b'i la f'i ka se yɔrɔ dɔ la donc i bɛ gɛlɛya minnu ye o la i t'o jate donc ne bɛ se k'a fɔ n ma gɛlɛya ye sabu laɲini dɔ bɛ na tɛ zikiri da la. Mais zikirilan nin kɔfɛ ni fɔli tɛ baara zikirila tɛ don min na i bɛ baara jumɛn de kɛ tuguni. Bon zikirilan nin kɔfɛ ni fɔli tɛ yen n bɛ baara caman kɛ inchallah n bɛ baara caman kɛ place dɔ bɛ n bolo commerce kan quoi inchallah ne yɛrɛ souvent moto bɛ n bolo n bɛ moto bori souvent ko c'est à dire zikiri da filɛ nin ye a man kan ka zikiri dalaw purubɔ foyi foyi la komi zikiri la ko n tɛ fɛn kɛ parce que zikiri ye temps de artisiya yɛrɛ ye temps dɔ de an k'o minɛ an ka règlement dɔ da n'o ye Alpha Blondy ye ko dɔnkilida in tɛ ko labanta ye donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tɛ dɔnkilida la i kan ka to dɔnkilida la ka ko dɔ réserver i yɛrɛ ye donc o de y'a to tɛ zikiri kɔfɛ n bɛ baara dɔ wɛrɛ kɛ tɛ min tɛ zikiri da ye. O tɛmɛnen ka bɔ yen diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de ka di i ye. ala k'an bɛ sababa ma ala ka hɛrɛw k'an ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn min ka di ne ye o ye bɛn ye o ye bɛn ye tɛ bɛn ka di ne ye ni fɛn caman ye sabu
ala kira y'a fɔ silamɛw ɲɛna don dɔ la tɛ ne man kisi b'a ye ko silamɛw ye jɔ a ka fɛn f'o ye min baraji ka bon ni su ni seli ni jaga ni heji ye a tun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'a bɛna ko dɔ wɛrɛ de fɔ a ko silamɛw ye bɛn o baraji ka bon ni u ka bato kɛ n'u ye donc bɛn de ka di ne ye foyi tɛ se ka kɛ tɛ ni bɛn tɛ hali an bɛ studio min kɔnɔ n'i y'a ye a baarakɛlaw baara bɛ se la ka kɛ sabati bɛ kɛ toloni yɛrɛ bɛ kɛ foyi t'a kɛ ni bɛn tɛ ala k'an bɛn kelen ma. Bon, wagati ko man tun ka annonce kɛ k'i bɛna Sanya plateau kan yan Facebook na question le olu de bɛ bɔ u bɛ ɲininkali dɔw kɛ o wagati dɔ la tun ka i ya publication la k'i ni karamɔgɔ dɔw tun taara tournée dɔ kɛ a taara yɔrɔ caman na k'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o tournée ko kan. Ok, oui alhamdulillah ni karamɔgɔ caman ye tournée caman kɛ mais min kɛra Kwasan na sisan o kɛra Layi Ahmed Tijan Sangare Layi min ma dogo farafinna farajɛ la bɛɛ bɛ Layi Sangare dɔn an bɔra ka taa janjow kɛ an ye janjow kɛ mɔmiri kɔnɔ ka tila ka mɔmiriw gare ka don kurun kɔnɔ ka janjow kɛ ba kan an ye lɛri kelen bori ji kan kurun kɔnɔ ni ala ni kira ka jɛn ye wa an taara janjow la ko caman kɛra an b'a la tanu k'a barikada ka bonya sigi an karamɔgɔ Layi Sangare ma cɛ dɔw ye so cɛ ye o tɛ kungo cɛ ye Layi ye so cɛ ye kungo cɛ don Kwa Sangare inshallah. Bon o tɛmɛni ka bɔ a ye biri Facebook mɔ le dɛ ko i ni karamɔgɔ yɛrɛ ka di mais mun relation ɲɛnama yɛrɛ de bɛ ni karamɔgɔ cɛ ko i ni karamɔgɔ ka di toro. Ok an b'a la tanu fɛn min y'a to ne ni karamɔgɔ ka di ne ma mɔgɔ bila karamɔgɔw sanfɛ tɛ dugukolo kan bonya fɛn fɛn bɛ ne bolo m'a ɲɛsin olu le ma hali seli la ne bɛ bɔ ka foliw kɛ a ka ca la ne y'a foli bɛɛ bɛ kɛ karamɔgɔ kunda de ne bolo olu le kɛla an ma sabu ɲuman ye ka sira ɲuman yira an na donc foyi tɛ ne bolo k'a d'o ma mais n seko ye tanuni min ye n m'a k'o la hali ne ye sɔn fɔlɔ min bɔ o kɛla karamɔgɔw ka sɔn de ni ala ni kira ka jɛn ye. a ye bila ne Facebook kɔnɔ dɛ ko wagati dɔ tun kɛra e tun bɛ muso fɔliw kɛ cɛ tun bɛ fogo sigi ka zikiri kɛ ka muso fɔliw kɛ ko mais wagati dɔ tun nana se ka ko tɔgɔ lalɔ maintenant tuguni an ɲɛ b'a la i nana ni relais dɔ ye tuguni i nana daminɛ cause jumɛn de tun kama i ka lalɔ et puis mun de kama tuguni i nana ni force tan. Ok alhamdulillah an b'a la tanu ni yɔrɔnin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ tɔn de la min ye ansaru ye ansaru kɔnɔ bondaw le bɛ yen wa a bɛ wajibiya ansaru tɔn de bɛɛ kan i ka i ɲɛmɔgɔ respecter ala ka kɛ ɲɛmɔgɔ dɔ nana an kunna ale ye bɛnkan dɔ ta ale k'a ye cogo la bɛɛ n'i ka faamu don zikiri bɛ taala ɲɛ min kan a bɛ tɔgɔ tiɲɛ lasela an ma donc ale ko zikiridala ninnu ye fɔli kɛ ko o bɛna jan olu kɔ ko min y'a dɔn o kari de ka bɔ fɔlikɛ ma tɛ musow cɛ ma ko olu bɛ na donc o kuma fɔni an ye réunion kɛ dɔw sɔnna dɔw ma sɔn ne yɛrɛ taara n da ka miiri k'an réfléchir n'i y'a ye an bɛ zikirida la bi an karamɔgɔ sababu don Hayidara ale ka tɔn sigini ma an bolo tɛ Buwake yan ni tɔn ye bɛnkan dɔ ta hali n'a ma diya anw nikun ye a ka kan ni diinɛ ko don an ka an ta bila ka tugu tɛ ɲɛmɔgɔw ta kɔ o de y'a to o don ne ma ban fɔli la ko haramu de dɛ sabu mɔgɔ kɛcogo o bɛ fɛn dɔ haramuya hali n'a ka ɲi i kɛcogo fana bɛ fɛn dɔ daga ye k'a sɔrɔ sababa de mais a kɛcogo b'a tiɲɛ i bolo n'i ma se a kɛcogo la donc o de y'a to o don kama ne jɛnna fɔli kɔ ka se ka n ka diinɛ baara ni tɛ zikirida ye ala fana nana kɛ o ɲɛmɔgɔ y'a wagati nana ban ɲɛmɔgɔ dɔ wɛrɛ nana
ale ko k'ale ma baasiya la ko bɛɛ bɛ se ka a ka fɔli kɛ ko ka fɔlikɛlaw bɛɛ wele ka tɛnzigirila wele ka kɛ ɲɔgɔn kan donc o de kama ne kɔ segila ne fɔli la bi inshallah. Ok, problème tala sana ina se Facebook question sabanan ma iti kan fili an yala kapela dɔ la. Ok, ala k'an bɛ sababa ma komi n y'a fɔ n ko dɔnnibagaw kanu bɛ na n y'a fɔ cogoya min na donc n ye sɔn premier min bɔ fana nin to o kɛla dɔnnibagaw foli ye an bɛna an kan fili n'o ye ni ala ni kɛra ka diya ye n'a m'an kɔri ta an bɛ sɔn ka tɛmɛ tɛ wagati kan dɛ. Fone a ye dɔnnibaw fone ko ne b'o barika da. Fone a ye dɔnnibaw fone ko ne b'o barika da. Ne ko a y'o fone ye alakira kanubaw fone ko ne b'o barika da. dɔnniba jama fone ye faama ala kanubaw fone ko ne b'o barika da. ne ko a y'o fone ye diɲɛ kɔnɔ dɔnnibaw fone dɔnniba jama fone ye buwake dugu dɔnnibaw fone kɛrɛnkɛrɛnni ala ani saru dɔnnibaw fone ani saru kɔnɔna min barika da dɔnniba ka jama ye sabu anw bɛɛ ye ala dɔn ni dɔnnibaw sababu layidu wɔɔrɔ bi ka kɛ ala dɔn ni dɔnnibaw sababu seli cogo ɲɛdɔn na ala dɔn ni dɔnnibaw sababu kabila ni bada dɔn na bi ala dɔn ni dɔnnibaw sababu jagabɔ cogo ɲɛdɔn na ala dɔn ni dɔnnibaw sababu eji ɲuman bi ka kɛ ala dɔn ni dɔnnibaw sababu a fone ye a ye dɔnnibaw fone ko ne b'o félicité. Kana tuguya kama so ne yɛrɛ tun tɛ fɛ la ja i bɔra tan de ne yɛrɛ balimancɛ kelen min n'ale ka cɛ sɔrɔ muso sɔrɔ don min na n'o ye chèque min ta. D'accord. O tɛmɛni ka wayi bere an bɛ olu ka Facebook question de kɔnɔna tuguni ale le nin ye dɛ ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ ni kalan fati la sigili ni ele ka kalan min ye mɔgɔ kɔni kɛra togo o togo e ka fɛn dɔ togo o togo kalan fa dɔ de bɛ k'i la i y'a kalan fa ye jɔn ye. Ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hɛrɛw k'an ye nin yɔrɔ in na an bɛ profiter tɛzigirilalaw la sabu ɲumandɔnbaliya de cayala bi dɔw mana wuli tɛzigirila la u b'a fɔ karamɔgɔ tɛ n na karamɔgɔ tɛ n na mɔgɔ man kalan ta mɔgɔ man kalan ta kalanfa ko nin on dirait mɔgɔw b'a a tala ka kɛ kilasi la i k'a fɔ karisa tɛ nin fɔ tan nin fɔ tan nin fɔ tan o dama tɛ i bɛ tugu mɔgɔ min kɔ ka taa fɔlikɛyɔrɔ la hali n'a ti i kalan falo sabu i bɛ tugu a kɔ min kɛ nin ye a b'a kɛ i bɛ degi jama na dɔw bɛ yen olu bɛ se dɔnkili la mais n'o ye jama ye dɔrɔn to tɛ se ka kuma tugun en tant que i bɛ gan kɔ nin ye i karamɔgɔ lo parce que a bɛ nin degi jama na kuma na o de ka gɛrɛ tɛ dɔnkilida la ka tɛmɛ donc ne tugula maa min kɔ zigirida la o kɛla n karamɔgɔ ye m'o bonya tɛ bonya bɛ n'o yɔrɔ Isuf Sanogo karamɔgɔ Kɔnɛ anw ka ca nin yɔrɔ in na m'o bɛɛ fo Yunus Azɛrigo Siyaka Banba o y'a sɔrɔ tɛnɛ yɛrɛ ka dɔgɔ donc n kalanfa ye olu de ye Sanogo Isu karamɔgɔ Kɔnɛ n yɛrɛ ye sɔn kelen b'o la k'o féliciter. An t'o la an y'o fana lamɛn kɛ. Ne karamɔgɔ Isu ni Kara Kɔnɛ aw ka bonya ma segi filɛ. Ne karamɔgɔ Isu ni Kara Kɔnɛ aw ka bonya ma segi filɛ. Ne bi sɔli kɛ Muhamadu kan min foli kɛ Hayidara ye e de ko aw ma ko an ka sabali ko an kana kɛ ɲuman dɔnbali ye ni karamɔgɔ bɛ ne sɔnni Isu la ne karamɔgɔ ye Isu ni Kara ye Adama wolode karamɔgɔ ye Sanata wolode Kara Kɔnɛ ye Abilayi wolode Sanogo ye Mamina wolode Isufu ye Mariama wolode Prince ye aw ka bonya ma segi filɛ Alakira.
ani ba ani ko ba shama comme zi kala na bon ça na intala comme plein de cela amena tu na piste ko fe amena ba no OK temen ko fe ka boy ay bila na mbal manchari ñoo buru na le sonier comment on va faire minna o ya met dole tunana ay na la loi do sigi wole kama fol tunal la doni ango ngano jena ni ko do na sigi mo do be oliwe were nyini o met taran ko fe amena nyini ngal la sama na kira mo min tu tala no sigi la kana ma do tele OK ala ga be so oui on va on ko tala ko sigi la kana sisan an bɛɛ jɛna ka kɛ kelen ni baara min bɛ taa an bɛ jɛ ka kɛ o nana inshallah o tɛmɛni ka bɔ yen an tun bɛ fɛ k'a lɔ n'i y'a kɛra i furu ne nin den na mun bɛ yen oui an bɛ ala tanu alhamdulillah oui n furu ne den kelen bɛ n bolo tɛ muso den kelen inshallah folikan ɲuman b'i bolo k'a lase madame ma lɛyina i ka lɛna madame sigi na ɲɛ b'an na oui n b'a fɔ ka barika da komi to ka bisu caman k'a la b'a Konate madame tɔgɔ fɔra dɔrɔn yɛrɛ ko mugu inshallah madame i Konate mais i Konate siyɛn y'a kɛ Sise quoi i fɛ a ko la ale ko kelen ne tuguni an bɛ taa est ce que i ka album dɔw b'i bolo i ka album bɔ wa OK pour le moment mes albums sont labɛn na fort même n kɔni tɛ morceau caman bɔ mais album tɛ voilà mes album labɛn na n y'a sɔn caman yɛrɛ dilan ka ban n'Ala kɛra ka jɛ o tɛmɛni ka bɔ i delila ka concert dɔ organiser ou bien i delila ka tournée dɔ kɛ wa non n ma deli ka concert organiser avant an kɔnɔ ɲina de ka concert organiser n'Ala sɔnna inshallah domino yɛrɛ la i la domini préféré fɛn ɲuman de domini ya yala Garba wallahi ni an bɔla ten ka taa ten voyage nugu la o bɛ domini qualité bɛɛ d'an ma mais ni an tuna Buwake dɔrɔn tɛ ne bɛ fɔlɔ ka Garba de yɔrɔ ɲini afrotoma wallahi a tuma ti k'a la voilà o tɛmɛni ka bɔ yen couleur jumɛn yɛrɛ de ka di i ye OK couleur min ka di ne ye o ye couleur jaune ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ lɔn biriki yɛrɛ ye jaune ye o tɛmɛni ka bɔ yen an b'an baro de kɔnɔ a ye biri sa inshallah folikan jumɛn b'i bolo ladilikan jumɛn b'i bolo ka di zigiridala dɔw ma i kɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu a bala yɛrɛ bɛɛ bɛnna olu de ma sisan a dɔw tun bɛ métier wɛrɛ la dɔw ka métier ninnu bɛɛ bila ko zigiri mun b'i bolo ka d'u ma ladilikan jumɛn b'i bolo ka f'u ɲɛna quoi folikan wa ou bien ladilikan non i bɛ ladilikan di ba OK an bɛ sɔrɔ ka a lajɛbagaw fo an b'a Ala tanu k'Ala barikada bɛɛ n'i ka ko yeta tɛ zigiridalaw mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ tɛ zigiridalaw fɛ de wa an fana ɲɛbɔ ne an yɛrɛ fɛ an b'a Ala tanu k'Ala barikada zigirida filɛ nin ye k'i to zigirida kɔnɔ i bɛ se ka baara caman kɛ baara caman yɛrɛ mais majorité baara man di tɛ zigiridalaw ye m'a dɔn o b'o yɛrɛ fisaya baaraw ma le wa walima min ne yɛrɛ ma se k'a faamu dɔnkilida filɛ comme an ta tɛmɛna ka ɲamina c'est un temps hali n'i kɛra succès tigi ye bi lon dɔ bɛ na se n'i le ma kɔrɔ i y'a dawula dan bɛna k'a la quoi a bɛna jigin kuma dɔ donc i bɛ dɔɔni nɛna kuma min na i kan ka fɛn dɔ bɔ kɛrɛfɛ k'o kɛ siniɲɛsigi ye n'a fɔra ko i de bɛ fɔli kɛ bi i bɛ wari sɔrɔ sini fɔli ma kɛ dɔ bɛna bɔ wari la o denbaya b'i bolo sinikɛnɛ tɛ fɔli ma kɛ dɔ bɛ bɔ a la ni fɔli ma tugu tɛ ɲɔgɔn kɔ fɔliw filancɛ la i ka min sɔrɔ i bɛ n'o bɛɛ dɔn mais ni i bolo bɛ ko dɔ wɛrɛ la a bɛ ɲɔgɔn dafa i yɛrɛ b'a ye i bɛ pousser quoi i ya ko dɔw bɛ yen i b'a kɛ i yɛrɛ ye i tɛ taa mɔgɔ deli k'a fɔ ko tɛ n bɛna nin kɛ tan n bɛna nin kɛ tan a ye n dɛmɛ tan nin ta i bɛ se ka ko caman kɛ i yɛrɛ ye
zigiridalaw ka baara kɛ a nafa ka bon tɛ fo ka taa tɛmɛ k'a dan kan mais n'i y'a jateminɛ baara man d'an ye ne ye min fɔ an zigiridalaw ye n yɛrɛ b'a la an k'an jija an ka siniɲɛsigiw kɛ an kana an yɛrɛ fisaya baara ma on yɛrɛ to yɔrɔ fana b'a la an kana an yɛrɛ fisaya baara ma anw tɛ dɔwɛrɛ ye an ye zigiridalaw le alakira ka jeli alakira ye baarakɛdenya kɛ anw ye kira min ka jeli ye dɛ o kira ye baarakɛdenya kɛ muso dɔ kɔ donc an kana an yɛrɛ fisaya baara ma baara man dɔgɔ baara de ye baara ye donc o ladilikan de bɛ n bolo k'a fɔ an yɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ye. O tɛmɛni ka bɔ yen manajɛ b'i bolo wa? Bon pour le moment n y'a fɔ ɲa min na an n'u yɛrɛ sunmɛ baara kan nin tile filanin na sabu n da donna kuma min na sisan ka bɔ n'o ye anw ka fɔli bila an kɔni bɛ zikiri da mais an base kun tɛ taa ye tugun donc ala k'a kɛ bɛnkan min nana changer sisan a dabɔla manjugu f'a dabɔla tugun donc an kɔ segila ka na fɔ manager ko o projet b'an bolo ka mɔgɔ ɲini k'a kɛ manager ye mais pour le moment n bolo ɲɛsin tɛ mɔgɔ laban mais a bɛ n ka projet la inchallah. Makubila muso ya fɔli ninnu baptême mariage cérémonie ninnu caman na ni mɔgɔ mako b'i la n'o ka wuli kan bila i ma i bɛ lasɔrɔ. Oui n bɛ lasɔrɔ. O tɛmɛnen ye mais i bɛ se k'i téléphone numéro di on sait jamais. En tout cas. Voilà i b'i téléphone numéro di welekan caman bɛ bɔ n'ala ka kɛ n'an gazɛgɛ donna min na i bɛn'an wele. D'accord. Sira b'i ka numéro di. Ok n ka téléphone numéro 05 04 35 03 01 Mouvou est 01 53 89 09 21 Inch'Allah. Folikan jumɛn b'i bolo k'a di an filɛlikɛbagaw ma i ya fanuw ma? Folikan bɛ n bolo k'a di fanuw ma an bɛ fɔlɔ ka an karamɔgɔ fo an karamɔgɔ Ayidara sabu n'i y'a ye ko fanu b'i la i bɛ baara dɔ i la donc an bɛ baara sababu fo an bɛ mɛn kalo la toujours anw nisɔn ka di ni an karamɔgɔ ka bangeni ye an b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma duwawu kelen bɛ yen an tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ taa m'o k'an karamɔgɔ ye ala ka saya ɲina an karamɔgɔ kɔ. Ala y'o duwawu. Amin dɔw ka kanuɲɔgɔnw fo ka balimaw fo ka fanuw bɛɛ lajɛlen fo ni ce kanu na mɔgɔ tɛ foyi ye i tɛ kɛ foyi ye i kanubagaw kɔ i bɛ bonya na i kelen tɛ se ka foyi de kɛ n'i y'a ye k'i bɛ pan ka cun kanubagaw de b'i la donc an b'o fɔ k'o barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an kanubaga fo Isuf Sami ka foli lase karamɔgɔ Kɔnɛ Isu Sanogo n'an ko k'an b'o bɛɛ citer l'heure bɛ taa k'an to kanuɲɔgɔnw ka ca donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni badenya ni silamɛya ni keleya foli ye ala ka hɛrɛ kɛ ani aw ye. Ko karamɔgɔ ni ce an n'an balimacɛ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Soni ye ale tun y'a wele kan tun b'an fɛ bi a nana a tɔgɔyaw bɛɛ ɲɛna a ye bilisa a ma sponsor fo k'a y'a partenaires fo a ye bili a kana ɲina k'a yɛrɛ abonné k'a partager a y'a partager dɛ a y'a partager caman n'ala sɔnna a bɛna Soni ye lien fantan fila bɛɛ la ciao.